हेलो एवरीवन आज वीडियो रे ओपीएससी एएसओ पाई टेलीग्राम चैनल रे कंडक्ट करा जायथिबा क्विज नंबर 3 रो सॉल्यूशन डिस्कशन करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन थिला। टू नंबर आर 20% and 40% more than the third number respectively. The ratio of the first and second number is ता माने आपनकर तीनटा नंबर थिला। मानकर ये फर्स्ट नंबर, ये हला आपनकर सेकंड नंबर, ये हला थर्ड नंबर। से कंडीशन कौन देछि, दीटा नंबर माने फर्स्ट और सेकंड नंबर 20% और 40% मोर देन द काठार थर्ड नंबर। मानेकर आपनकर जदि थर्ड नंबरटा 100 हला ताहले 100 टारू फर्स्ट नंबरटा केते 20% अधिका, 20% अधिका हेले फर्स्ट नंबर केते हे जिवो 120। सेकेंड नंबरटा केते अधिका थर्ड नंबरटारू 40% अधिका, ता माने सेकेंड नंबरटा केते हे जिवो 140। कारण आपनकर थर्ड नंबर जदि 100 हैला फर्स्ट नंबर हे जिवो 120, सेकेंड नंबर हे जिवो 140। तापरे पचारिछि कोन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड नंबर। ता माने जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ए दीटा नंबर रो रेशियो केते बाहर करिया पई कोआ जायछि। 0 0 काटी दियो, 2 रे काटिले 212, 2 रे काटिले 7, ता माने मानकर रेशियो केते 6:7। ऑप्शन बी है करेक्ट। बुझीला। नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन देला इफ द 7th and 13th टर्म ऑफ एन एपी। एपी कहले कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रो 7th और 13 नंबर तम टर्म केते देछि 34 और 64 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स 18th टर्म इज। ता माने आपनकर गोटे एपी देछि। एपी माने कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देछि, सेतिरे 7 नंबर टर्म रो वैल्यू देछि 34 और 13 नंबर टर्म रो वैल्यू देछि 64। ताहले आपनको पचारा जाइछि जे सेई एपी रो 18 नंबर टर्म रो वैल्यू केते। बुझिला। आपण जानिथिबे एपी रे टर्म केमतिया बाहर करा जाए। टी एन तापे गोटे फार्मूला अछि, टी एन समान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बुझिला। एतरे आमे टर्म बाहर करि परिबा। ए टी एन रो माने कोन, ये हला nth टर्म। ए रो माने कोन, ये हला फर्स्ट टर्म। एन कोन, एन हला नंबर ऑफ टर्म जतिकीटा टर्म थिबो -1, डी कहले कॉमन डिफरेंस। बुझिला। ये हला कॉमन डिफरेंस। तो आमे देखिबा 7th टर्मटा केमितिया बाहर करा जिवो। 7th टर्म को आमे लिखि परिबा ए प्लस एन जगह आमे केते लिखि परिबा 7 -1 इंटू डी। ये को आमे कौन लिखि परिबा ए प्लस 7 रु 1 गले कते 6 6d। बुझिला। ता माने आमे 7th टर्म को डायरेक्ट लिखि परिबा कौन ए प्लस 60। यार वैल्यू केते देछि आपनकर 34। बुझिला। सेही टाइप रो 13तम टर्म को आमे केमते लिखि परिबा। देखो 7th टर्म थिबारु हमरो डी रे कोन हे जाउछि 60, कारण गोटे माइनस हे जाउछि n - 1 टा माइनस हे जाउछि ना एडे। सेही टाइप रो 13तम टर्म को आमे डायरेक्ट कोन लिखि परिबा ए प्लस 12d। हां कि नहीं, ए प्लस 12d समान 64। बुझेला कि बुझेला नहीं। ये हला आपनकर इक्वेशन 1, ये हला इक्वेशन 2। दीटा इक्वेशन आपनको मिली गला। ये हला गोटे इक्वेशन 1, ये गला इक्वेशन 2। हाँ कि नहीं। तो आपनको बाहर करियार कौन अच्छी 18तम टर्म। 18तम टर्म को आपन कौन लिखि परिबे ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। या को कौन लिखा जाई परिबो ए प्लस 17d। डायरेक्ट आपन एग्जाम रे एतिकी लिखिबे 18तम टर्म रो माने हला ए प्लस 17d। बुझेला कि बुझेलानी। तो आपनकर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दीटा जाकू जदि हमें सॉल्व करिवा कौन लिखि परिबा इक्वेशन 2 को जदि लिखिबा a प्लस 12d रो वैल्यू केते देछि आपनकर 64। इक्वेशन 1 केते देछि a प्लस 6d रो वैल्यू आपनकर देला 34। ए दीटा को जदि आपण माइनस करतेबे केते हे जिवो ए कटि गला। ये ऊपर 12d थिला तळे 6d थिला। 12d रो 6d माइनस कले केते 60। ये हला 64 रो 34 माइनस कले केते हो 30। ताले डी रो वैल्यू केते 5। बुझियला कि बुझियला। ता माने आपण डी रो वैल्यू आपण को मिली गला 5। ए डी रो वैल्यू जदि इक्वेशन 1 रे आपण पुट कर देबे केते हे जिवो इक्वेशन 1 अछि आपणकर a प्लस 6d समान 34। तो a प्लस 6 इंटू d रो वैल्यू केते 5 5 समान 34। याको सॉल्व कले केते हबो a प्लस 6 5 30 समान 34। तो ए रो वैल्यू केते हे जिवो ए 30 टा राइट साइड को पड़ले 4 हे जिवो। ता माने आपण डी रो वैल्यू मिली गला 5, ए रो वैल्यू मिली गला 4। तो एई आपणकर 18 नंबर टर्म दरकार। तो एइतिरे आपण पुट कर दियो ए रो वैल्यू केते आपणकर 4 प्लस 17 इंटू डी रो वैल्यू केते 5। एतिकी याकू सॉल्व कले केते हे जिवो 4 प्लस 17 पंचा केते 85।
85 रे 4 मिसेले केते 89 बुझिला एटा बुझेइली बोली आपनको टिके टाइम लागला बेटा जना पड़िथिबो किंतु आपण एग्जाम रे डायरेक्ट ही लिखि परिबे जदि आपण फार्मूला जानिथिबे ऑप्शन सी हला करेक्ट बुझिला आपण 7th टर्म माने डायरेक्ट लिखिले कोन a + 60 = 34 13 नंबर टर्म हला केते a + 12 d = 64 ए दुटा इक्वेशन सॉल्व कले आपण d रो वैल्यू और a रो वैल्यू मिली गला तो आपण 18 तम टर्म बाहर करियार अछि a + 17 d रो वैल्यू बाहर कर देबे आंसर 89 बुझिला नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन कौन देला इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी एंड 200 स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली बुझिला ता माने टोटल स्टूडेंट केते अछंती 500 जन स्टूडेंट अछंती किछि हिंदी कहउछंती आ किछि इंग्लिश कहउछंती बुझिला तो सी पचारि जे केते जन स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली माने केवल हिंदी कहि पारुथबा केते जन स्टूडेंट अछंती बुझिला जदि आमे वेन डायग्राम ड्रा करिवा इजी होबो ई टाइप रो क्वेश्चन को बुझिला ये आपणकर हिंदी स्पीक करूछंती एई पटडा आपणकर इंग्लिश स्पीक करूछंती बुझिला तो आपणकर हिंदी केते कहउछंती 475 हां कि नाही आपणकर कंडीशन देइछि जे हिंदी स्पीक केते जण करूछंती 475 आ इंग्लिश केते जण करूछंती इंग्लिश स्पीक करूछंती 200 जण कंडीशन एतिकी जे जदि दीटा जाको हमें ऐड कर दबा हिंदी आ इंग्लिश मिसे देले टोटल स्टूडेंट मिली जिवो टोटल ऐड कर देले केते ही जाउछि 675 किंतु हमर तो एक्चुअली स्टूडेंट केते देइछि 500 एक्चुअली 500 स्टूडेंट हेछि किंतु हम दीटा जाको जदि ऐड कर दोछंती हमर 675 ही जाउछि अधिका ही जाउछि ता माने कोन किछि उटे डबल काउंट हे जाइथिबो जदि हम 500 एतरु माइनस कर दबा कारण हमर एक्चुअली स्टूडेंट 500 आ केते एक्स्ट्रा हे जाइछि 175 ता माने जो 175 जन स्टूडेंट अछंती से माने दीटा जाको लैंग्वेज कहउतबे हिंदी भी कहउतबे इंग्लिश भी कहउतबे जहा द्वारा कि ये डबल काउंट हे जाइछि दी थर काउंट हे जाइछि सेति पई 175 एक्स्ट्रा हे जाइछि बुझिला कि नै ता माने 175 जन स्टूडेंट हमर बोथ हिंदी कहउछंती और इंग्लिश भी कहउछंती तो सेई एरियाडा कोडा एई एरियाडा एई मझी पर्सनडा कोन एई मझी पर्सनडा आपनकर बोथ हिंदी और बोथ इंग्लिश हाँ कि नहीं तामाने यार वैल्यू कौन ये मझी पर्सन केते रहबे 175 बुझिला कि बुझिलानी तो आपणकर दरकार केवल हिंदी कहउतबे केवल हिंदी कहउतबा एरियाडा कोडा मते कहंतु केवल हिंदी कहउतबा एरियाडा एई पोजीशनडा ई जो खाली एरियाडा अछि एडा हला केवल हिंदी कहउतबा एरियाडा बुझिला आ जदी पेन चेंज कर दिए जदी आपनको पचारि थांता केवल इंग्लिश कहउथांते ई जो ग्रीन कलर जोडा ड्रा कली एई एरियाडा हला केवल इंग्लिश कहउछंती बुझिला तो आपन को तो मिली गला कौन 175 जन स्टूडेंट बोथ हिंदी और इंग्लिश कहउछंती तो केवल हिंदी आपनकर केते कहउछंती 475 नहीं सॉरी टोटल हिंदी केते कहउछंती 475 तो 475 रु जदि एई मझी पर्सनटा भी हिंदी कहउछंती 175 जदि 175 आपण माइनस कर देबे केते रहइबो 300 ता माने एई पर्सन रे केते रहइबो आपनकर 300 ता माने ई 300 हैला केवल आपनकर हिंदी कहउछंती एटा देखो 300 प्लस एटा 175 दीटा जाको मिसेले 475 हे जाउछि बुझिहला कि बुझिहलानी ता माने आपनको पचारा जाइछि केवल हिंदी कहउतबा स्टूडेंट केते 300 ऑप्शन बी हैला करेक्ट आपनको पचारि पारि थांता केवल इंग्लिश कहउतबा स्टूडेंट जदि इंग्लिश केवल कहउ थांता ताले एई रीजन दा आपण बाहर करबा को पड़ी थांता टोटल आपनकर इंग्लिश केते कहउछंती टोटल आपनकर इंग्लिश 200 हाँ कि टोटल 200 ताले मझी पर्सन रे इंग्लिश भी कहउछंती हिंदी भी कहउछंती केते 175 एतरु जदि आपण 175 माइनस कर देबे आ केते रहबो 25 ता माने एई एरियाडा आपनकर 25 ता माने 25 जण केवल इंग्लिश ओनली इंग्लिश जदि आपण को कहि थांता ओनली इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट केते जण आपण कहि थांते 25 किंतु आपण को पचारि जी कोन ओनली हिंदी कहउतबा स्टूडेंट केते जण आपनकर टोटल 300 जण बुझिला आपन को जेमतिया पचारिबा आपन से अनुसार आंसर करि परिबे ऑप्शन बी हैला करेक्ट नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन कोन देला इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point 20 meter away from the foot is 45 degree then find the height of a tower ता माने सी कहूची गोटे टावर टे अछि तो टावर ठारू केते मीटर दूर रे अछि से 20 मीटर दूर रे 20 मीटर दूर रु तार एंगल ऑफ एलिवेशन एटा केते डिग्री आपन को देछि 45 डिग्री ताहले से पचारू जे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ता माने ई जो टावर रो हाइट एतिकी
ଏଇ ହାଇଟା ସେ ପଚାରିଛି କେତେ, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିବେ କନସେପ୍ଟ କେମିତିଆ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇଲେଭେସନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 1 ୟୁନିଟ୍, ହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ୟୁନିଟ୍। ଯଦି ୟାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଇଏ ହେବ 2 ୟୁନିଟ୍, √2 ୟୁନିଟ୍, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ମିଟର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ 20 ମିଟର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଯଦି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏଲିଭେସନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ବେସ୍ଟା ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବି ସେତିକି ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଥଡ଼, ଆପଣ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେସିକ୍ ମେଥଡ଼ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟାନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ବାହାରେ, ହାଇଟ୍ ବାଇ ବେସ୍। ଟାନ୍ ଥିଟା କେମିତି ବାହାରେ, ହାଇଟ୍ ବାଇ ବେସ୍, ହାଇଟ୍ ବାଇ ବେସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାନ୍ 45 ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ 1, ହାଇଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି 20, ତ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ, ହାଇଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ମିଟର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍। ଯଦି ବେସିକ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ 20 ମିଟର ମାନେ ଇଏ ବି 20 ମିଟର ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଇଫ୍ ଏ ସାର୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସେମି ସାର୍କିଲ୍ ହାଭ୍ ଦ ସେମ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଆଜ୍ 14 ସେମି ଦେନ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପେରିମିଟର। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସେମି ସାର୍କିଲ୍। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେମି ସାର୍କିଲ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ସାର୍କିଲ୍ ବା ସେମି ସାର୍କିଲ୍ର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇଛି 14 ସେମି। ତାମାନେ ଇଏ ବି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍କିଲ୍ର ରେଡ଼ିୟସ୍ 14 ସେମି, ଆଉ ସେମି ସାର୍କିଲ୍ର ରେଡ଼ିୟସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି 14 ସେମି। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସାର୍କିଲ୍ ଆଉ ସେମି ସାର୍କିଲ୍ର ପେରିମିଟରର ରେସିଓ ବାହାର କର। ତା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାର୍କିଲ୍ର ପେରିମିଟର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସେମି ସାର୍କିଲ୍ର ପେରିମିଟର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାର୍କିଲ୍ର ପେରିମିଟର କେମିତି ବାହାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2πr, ସାର୍କିଲ୍ର ପେରିମିଟର 2πr, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମି ପେରିମିଟର ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମି ସାର୍କିଲ୍। ସେମି ସାର୍କିଲ୍ର ପେରିମିଟର କେମିତି ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଏଇ ପୋଜିସନଟା ଏଇତିକ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍ ଯଦି ପୁରା 2πr ହେଲା, ଏଇ ଅଧାଟା କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର πr ହେବ, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉପରେ କେତେ ଅଛି, ଏଇଟା r ଏଇଟା ବି r, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେବ 2r ପ୍ଲସ୍ 2r, ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସେମି ସାର୍କିଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ପେରିମିଟର କେତେ, πr ପ୍ଲସ୍ 2r, πr ପ୍ଲସ୍ 2r। ଯଦି ଉପରୁ ଆମେ କମନ୍ ନେଇଯିବା r କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2π, ତଳେ ବି ଆମେ ଯଦି କମନ୍ ନେଇଯିବା r କେତେ ରହିବ, ଆଉ π ପ୍ଲସ୍ 2 ଏତିକି। ତ ଉପରୁ r ତଳୁ r କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଲା 2π ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ π ପ୍ଲସ୍ 2। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା 2 ଇଣ୍ଟୁ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ, ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 22/7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ 22/7 ପ୍ଲସ୍ 2। ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ କେତେ ହେବ, ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 44/7 ଉପରେ, ତଳେ ହେଇଯିବ କେତେ 7 × 14, 14ରେ 22 ମିଶିଲେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 36/7। ତ 7 କଟିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ 44 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 36, 4ରେ କାଟିଲେ 11, 4ରେ କାଟିଲେ 9, ଆପଣଙ୍କର 11:9, ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ 11:9। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଦେଲା, ନନ୍ଦିନୀ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଡଟର ଅଫ୍ ମଦନର ସିଷ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତାର ବ୍ରଦର, ହାଉ ଇଜ୍ ନନ୍ଦିନୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମଦନ। ତା ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଡଟର, କାହାର ଓନ୍ଲି ଡଟର, ମଦନର ସିଷ୍ଟର। କିଏ ମଦନର ସିଷ୍ଟର, ସଙ୍ଗୀତାର ବ୍ରଦର, ବୁଝିହେଲା। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଦନର ସିଷ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଡିସନ୍ ହିସାବରେ, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ମଦନର ସିଷ୍ଟର କିଏ ଦେଇଛି, ସଙ୍ଗୀତା। ତା ମାନେ ମଦନର ସିଷ୍ଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତା, ଇଏ ହେଲା ମଦନଟା ବଏଜ୍, ସଙ୍ଗୀତା ହେଲା କ'ଣ ଫିମେଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେଲେ ସାଇନ୍, ଆମକୁ ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସିଏ କ'ଣ ଦେଲା, ମଦନର ସିଷ୍ଟର କିଏ, ସଙ୍ଗୀତାର ବ୍ରଦର କହିଛି। ତା ମାନେ ସଙ୍ଗୀତାର ବ୍ରଦର କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ମଦନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତାର ବ୍ରଦର। ସିଏ କ'ଣ କହିଛି, ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଡଟର, କାହାର, ସଙ୍ଗୀତାର ବ୍ରଦରର ଓନ୍ଲି ଡଟର।
किंतु एडे गोटे कंडीशन आपण एडे कौन देइछि आपणकर संगीतार केवल ब्रदर देइछि संगीतार ब्रदर देइछि ओनली ब्रदर कहिनी जदि संगीतार ओनली ब्रदर कहि थांता ताहाले आपणक हिसाब रे केवल गोटे ब्रदर हेता था मदन किंतु सी कहिछि संगीतार ब्रदर ता माने संगीतार आउ जणे भी ब्रदर थाई पारे आउ जणे बा दी जण तीन जण के जण भी थाई पारे हमके कोन पूरा कंक्लूजन 100% क्लियर नाही ता माने आम हिसाब रे संगीतार मदन तो जणे भाई अच्छी ताने आउ जणे भी भाई थाई पारे कारण सी कहिने ना सी जदि कही था ओनली ब्रदर ताहले आमे पूरा 100% सियोर हो जाते मदन केवल जणे ब्रदर अच्छी किंतु आमर देइछि केवल संगीतार ब्रदर ता माने मदन तो जणे ब्रदर आउ जणे भी ब्रदर थाई पारे हाँ कि नहीं ये भी ब्रदर थाई पारे सी कौन देइछि ता ब्रदर रो ओनली डॉटर किए नंदिनी ता माने मदन जदि गोटे भाई हुए तार ओनली डॉटर किए नंदिनी ये हला डॉटर माने फीमेल जेंडर आउ जदि आउ जणे भी किए तार भाई ही थाए तार भी से डॉटर ही थाई पारे नंदिनी ता माने सी कहूछि संगीतार जे भाई हेतिबो तार होउछि ओनली डॉटर होउछि नंदिनी एति कंडीशन हमके मिली गला तो क्वेश्चन देइछि हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन नंदिनी मदन रो कोन लागिबो बुझिला जदि आपणकर गोटे कंडीशन थांता जे संगीतार केवल गोटे भाई अछि ता माने आपणक हिसाब रे मदन हेई थांता ता भाई हाँ कि नहीं ता माने जदि मदन भाई हेई थांता नंदिनी मदन रो कोन लागि थांता डॉटर लागि थांता हाँ कि नहीं किंतु आम हिसाब रे तो क्लियर नहीं जे गोटे भाई अच्छी कि दीटा भाई अच्छी क्वेश्चन अनुसार एक्चुअली क्लियर नहीं ना गोटे भाई बा दीटा भाई किसी क्लियर नहीं कारण गोटे भाई तो नहीं ओनली ब्रदर कही गोटे भाई था जेहेतु ओनली ब्रदर कहनी ताने दीटा भी तीन टा भी चार्टा भी थी पार था जदि आउ जड़े भाई तार था बुझेगा ताहले तार डॉटर हम नंदिनी ताने यही केस रे आपणकर नंदिनी कौन लगे मदन रो कौन लगे निश लगे कौन लगे निश लगे कारण मदन निश हम नंदिनी ता माने आपणकर ऑप्शन डी हो करेक्ट कौन हम निश भी हो पारे बा डॉटर भी हो पारे ये क्वेश्चन आपन प्रीवियस रो क्वेश्चन ही आसीतिला बुझेला एग्जाम कंटेंट पूरा ओपीएससी रो कंटेंट बुझेला नेक्स्ट देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन कौन देला सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे ता माने आपणकर एई कंडीशन ए ब्रैकेट भितर जो कंडीशन जहाँ देइछि सेही कंडीशन सैटिस्फाई कला भालिया एई टाइप रो जो चारटा ऑप्शन देइछि को ऑप्शन ता आपनकर सैटिस्फाई करूछि तो एइतरे आपण कंडीशन जदि ठीक से लक्ष्य करिवे कोन देइछि 24 10 3 9 2 एमानक भितर कोन रिलेशन अछि देखो आपण जदि ठीक से देखिबे 25 रु 10 को जदि हमें माइनस कर दबा केते रहिबो आपनकर 14 रहिबो हां कि नै तापर 14 रो जदि स्क्वायर कर दबा 14 रो स्क्वायर केते 196 तापर 196 को जदि 2 रे मल्टीप्लाई कर दबा केते हे जिवो 392 बुझेला कि बुझेलानी तो सेही टाइप रो कंडीशन जदि हमें पचारिबा ऑप्शन ए को देखिबा ऑप्शन ए रे कोन अछि 29 माइनस 18 याकू जदि माइनस करिबा केते रहबो हमर 11 11 फास्ट स्क्वायर करिबा स्क्वायर करिगे ना 2 मल्टीप्लाई करिबा 11 स्क्वायर केते 121 into 2 केते हला 242 ता माने आपणकर ऑप्शन ए सैटिस्फाई हो जाउछि आउ किछि चेक करिया दरकार नै जदि चाहिए भी आपण चेक करि परिबे बुझिला जदि हमें चेक करिया भी ऑप्शन बी को भी जदि हमें चेक करिबा केते देइछि आपणकर 27 माइनस 15 27 रु 15 गले केते 12 12 स्क्वायर into 2 12 स्क्वायर केते 144 into 2 ये केते हे जिवो आपणकर 288 ऑप्शन बी भूल हो जाउछि ऑप्शन सी जदि हमें देखिबा केते 26 माइनस 12 माइनस कले केते हेबा आपणकर 14 14 रो स्क्वायर into 2 14 रो स्क्वायर केते 196 into 2 आपणकर केते हे जिवो 392 ये भी ऑप्शन भूल हो जाउछि ऑप्शन डी जदि आपण देखिबे 21 रु 18 21 रु 18 माइनस कले केते 3 रो स्क्वायर into 2 3 रो स्क्वायर केते 9 2 गुणे 18 ये भी आपणकर ऑप्शन भूल ता माने आपणकर ऑप्शन बी सी डी तीनटा जाक भूल आपणकर कंडीशन अनुसार ऑप्शन ए सैटिस्फाई होउछि बुझेला नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन कोन दला लाटेक्स इज रिलेटेड टू रबर फ्लाक्स इज रिलेटेड टू ता माने आपणकर लाटेक्स टा का सहित रिलेशन देखैछि रबर सेही टाइप रो फ्लाक्स टा का सहित रिलेशन बोली कहआ जाइछि बुझिला आपण जदि ठीक से लक्ष्य करिवे लाटेक्स रु कोन तयारी होय रबर ता माने रबर रो
ର ମେଟେରିଆଲ କିଏ ହେଉଛି ଲାଟେକ୍ସ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫ୍ଲାସ୍କଟା କାହାର ର ମେଟେରିଆଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ କାହାର ର ମେଟେରିଆଲ ହେଉଛି ଫ୍ଲାସ୍କ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରବରର ର ମେଟେରିଆଲ କିଏ ଲାଟେକ୍ସ। ଲାଟେକ୍ସରୁ ଆମେ ରବର ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲାସ୍କଟା କାହାର ର ମେଟେରିଆଲ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କଟନ୍ ଦେଖିବା, କଟନ୍ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ? କଟନ୍ ଟ୍ରିରୁ। କଟନ୍ ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅଛି କଟନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ତା ମାନେ କଟନ୍ ଟ୍ରିର ର ମେଟେରିଆଲ କିଏ? ମାନେ କଟନ୍ର ର ମେଟେରିଆଲ କିଏ? କଟନ୍ ଟ୍ରି। କଟନ୍ ଟ୍ରିରୁ ଆମେ କଟନ୍ ପାଇଥାଉ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜୁଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଜୁଟ୍ ଟ୍ରିରୁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିଟା ତାଙ୍କର ର ମେଟେରିଆଲ। ଉଲ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ଉଲ୍ ସିପ୍ରୁ ମିଳିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଉଲ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସିପ୍ ଦରକାର। ତା ମାନେ ସିପ୍ ହେଉଛି ତାର ର ମେଟେରିଆଲ। ଆଉ ବାକି କିଏ ରହିଲା? ଲିନେନ୍ ହେଲା କାହାର ର ମେଟେରିଆଲ? ଫ୍ଲାକ୍ସର। ଫ୍ଲାକ୍ସ ଟ୍ରିରୁ ଆମେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଆମକୁ ଲିନେନ୍ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍। ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟା ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡକ୍, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପାର୍କ। ଏଇ ଚାରିଟାରୁ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାହା ପାଇଁ ଥାଏ? ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥାଏ। ଡକ୍ କାହା ପାଇଁ ଥାଏ? ସିପ୍ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟେ ସିପ୍ ରହେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡକ୍ ବା ଡକ୍ୟାର୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁଟେ ଟ୍ରେନ୍ ରହେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଏ ରହେ? ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବସ୍। ଲେଖି ବି ଦେଇଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ବସ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପାର୍କ କାହା ପାଇଁ ଏମିତି ଅଛି କି? କେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇଁ କି? ନାହିଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଥିରୁ 3ଟା ହେଲା ସେମ୍ କାଟାଗୋରୀର। ଆଉ ଡି ଅପସନ୍ଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ରିଜନିଂର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ଚାଲିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କରି ଯଦି ଚାଲିବେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇଜିଲି ଟାକେଲ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ। ରସିକ ୱାକ୍ଡ 20 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନର୍ଥ। ତା ମାନେ ମନେକର ରସିକ ଯଦି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନର୍ଥକୁ ଗଲା। କେତେ? 20 ମିଟର। 20 ମିଟର ସେ ନର୍ଥକୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ହି ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ 30 ମିଟର। ତା ମାନେ ତାପରେ ସେ ରାଇଟ୍କୁ ଗଲା କେତେ ମିଟର? 30 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେନ୍ ହି ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ 35 ମିଟର। ତାପରେ ସେ ରାଇଟ୍କୁ ଗଲା କେତେ ମିଟର? 35 ମିଟର। ତା ମାନେ ସେ ରାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପୁଣି 35 ମିଟର। ଦେନ୍ ହି ଟର୍ଣ୍ଣ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ 15 ମିଟର। ତାପରେ ସେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲା। କେତେ ମିଟର ଗଲା ଲେଫ୍ଟକୁ? 15 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା? ଫାଇନାଲି ହି ଟର୍ଣ୍ଣ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ 15 ମିଟର। ତାପରେ ପୁଣି ଫାଇନାଲି ସେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲା। କେତେ ମିଟର ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲା? 15 ମିଟର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ମେନି ମିଟର ଇଜ୍ ହି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍। ତା ମାନେ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି? ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କହୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ରୁ କେତେ ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଦେଖ ଆମକୁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইଠୁ এই ଯାକେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ଟା ଏଇ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ରୁ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି? ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। କାରଣ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ଏଇଟା ତାର ଇନିସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା। ଇନିସିଆଲ୍ରୁ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି? ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିଦେବା। এইଠୁ ଦେଖ, এইଠୁ এই ଯାକେ କେତେ ମିଟର? ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 30 ମିଟର ଅଛି। ଏଇ ସିଧା ଯେହେତୁ ଉପରେ 30 ମିଟର ତା ମାନେ এইଠୁ এই ଯାକେ 30 ମିଟର ଥିବ। ତାପରେ এইଠୁ এই ଯାକେ ଯୋଉତକ କେତେ ମିଟର ଅଛି? ଏଇ ତଳେ ଦେଖ 15 ମିଟର ଅଛି। ଇଏ ଯେହେତୁ 15 ମିଟର, এইଠୁ এই ଯାକେ 15 ମିଟର ହେବ। ତା ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ এইଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି এই ଯାକେ କେତେ ମିଟର? ଇଏ ହେଲା 30 ମିଟର, ଇଏ ହେଲା 15 ମିଟର। ଟୋଟାଲ କେତେ ମିଟର? ଆପଣଙ୍କର 45 ମିଟର ଟୁୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ। କାରଣ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ ଠାରୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି 45 ମିଟର ଇଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସେସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।